C ଓ C++ ରେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ଉପରେ ସ୍ପୋକେନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ କୁ स्वागत। ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ରେ ଆମେ ଶିଖିବା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗସ୍ କଣ, ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ର ଘୋଷଣା, ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ର ଇନିସିଆଲାଇଜେସନ, ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଉପରେ କିଛି ଉଦାହରଣ। ଆମେ କିଛି ସାଧାରଣ ଏରର୍ସ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଉବୁଣ୍ଟୁ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଭର୍ସନ 1104 जीसीसी ଓ G++ କମ୍ପାଇଲର ଭର୍ସନ 461 ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ର ପରିଚୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ହେଉଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ର ଏକ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଯାହାକୁ ସିଙ୍ଗଲ ଡେଟା ଆଇଟମ୍ ଭାବେ ଟ୍ରିଟ୍ କରାଯାଏ। ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଲେଂଥ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ 1। ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ କେମିତି ଘୋଷିତ କରାଯାଏ ଦେଖିବା। ଏଥିପାଇଁ ସିଣ୍ଟାକ୍ସ ହେଉଛି ଚାର୍ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ର ନାମ ଓ ସାଇଜ୍। ଚାର୍ ହେଉଛି ଡାଟା ଟାଇପ୍, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ର ନାମ ଓ ଆମେ ଏଠାରେ ସାଇଜ୍ ଦେଇପାରିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଠାରେ ଆମେ ସାଇଜ୍ 10 ସହିତ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ନେମ୍ସ ଘୋଷିତ କରିଛେ। ଏବେ ଆମେ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟାଇପ୍ କରିସାରିଛି। ଏହାକୁ ଖୋଲିବା। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ଫାଇଲ୍ ନାମ ହେଉଛି string.c। ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ ୟୁଜର୍ ଠାରୁ ଇନପୁଟ୍ ଭାବେ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ନେଇ ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଏବେ କୋଡ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମ ହେଡର ଫାଇଲ୍ସ। ଏଠାରେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ୟୁଟିଲିଟିଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ର ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁ string.h ମିଶାଏ। ଯେବେବି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଉପରେ କାମ କରିବା ଏହି ହେଡର ଫାଇଲ୍ କୁ ମିଶାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ହେଉଛି ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ଏଠାରେ ଆମେ ସାଇଜ୍ 30 ସହ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ strname ଘୋଷିତ କରୁଛେ। ଏଠାରେ ଆମେ ୟୁଜର୍ ଠାରୁ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ଏକ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଆମେ ଫର୍ମାଟ୍ ସ୍ପେସିଫାୟର %s ସହିତ scanf ଫଙ୍କସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ସହ ସ୍ପେସ୍ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ୍ୟାରେଟ୍ ସାଇନ୍ ଏବଂ n ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଏହାପରେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ଓ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ରିଟର୍ନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଏବେ ସେଭ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବା। କିବୋର୍ଡରେ ଏକକାଳୀନ Ctrl Alt ଏବଂ T କୀ ଦବାଇ ଟର୍ମିନାଲ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲନ୍ତୁ। କମ୍ପାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜିସିସି ସ୍ପେସ୍ string.c ସ୍ପେସ୍ -o ସ୍ପେସ୍ str ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଏଣ୍ଟର୍ ଦାବନ୍ତୁ। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ /str ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଏଣ୍ଟର୍ ଦାବନ୍ତୁ। ଏଠାରେ Enter ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଡିସପ୍ଲେ ହେବ। ମୁଁ ତାଲ୍କ ଟିଓ a ଟିଚର ଟାଇପ୍ କରିବି। ଏବେ ଏଣ୍ଟର୍ ଦାବନ୍ତୁ। ଆଉଟପୁଟ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ତାଲ୍କ ଟିଓ a ଟିଚର ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଏବେ ସ୍ଲାଇଡ୍ସ କୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ କେମିତି ଇନିସିଆଲାଇଜ୍ କରାଯାଏ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ସିଣ୍ଟାକ୍ସ ହେଉଛି ଚାର୍ var name size ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ। ଉଦାହରଣ ଏଠାରେ ଆମେ ସାଇଜ୍ 10 ସହ ଏକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ନେମ୍ସ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛେ ତଥା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ହେଉଛି ପ୍ରିୟା। ଆଉ ଏକ ସିଣ୍ଟାକ୍ସ ହେଉଛି ଚାର୍ var name ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ସିଙ୍ଗଲ୍ କୋଟ୍ସରେ। ଉଦାହରଣ ଚାର୍ names10 ପ୍ରିୟା ସିଙ୍ଗଲ୍ କୋଟ୍ସରେ। ପ୍ରଥମ ସିଣ୍ଟାକ୍ସ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏକ ଉଦାହରଣ ସହ ଦେଖିବା। ଏଡିଟରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ସମାନ ଉଦାହରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପ୍ରଥମେ କିବୋର୍ଡରେ ଏକକାଳୀନ Shift Ctrl ଏବଂ S କୀ ଦାବନ୍ତୁ। ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଇନିସିଆଲାଇଜ୍ ନାମରେ ଫାଇଲ୍ କୁ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଭ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଇନିସିଆଲାଇଜ୍ କରିବା। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମ ଧାଡିରେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ ଡବଲ୍ କୋଟ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପୋକେନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ। ସେଭ୍ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଏହି ଦୁଇ ଲାଇନ୍ କୁ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଆମେ କେବଳ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ସେଭ୍ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବା। ଟର୍ମିନାଲକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। କମ୍ପାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଜିସିସି ସ୍ପେସ୍ stringinitialize.c ସ୍ପେସ୍ -o ସ୍ପେସ୍ str2। ଏଠାରେ str2 ଅଛି କାରଣ string.c ଫାଇଲ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆଉଟପୁଟ୍ ପାରାମିଟର str କୁ ଓଭର୍ ରାଇଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନେ। ଏବେ ଏଣ୍ଟର୍ ଦାବନ୍ତୁ।
एग्जीक्यूट करबा पई .str2 टाइप करंतु आउटपुट एही परि डिस्प्ले हेबो द स्ट्रिंग इज स्पोकन ट्यूटोरियल एबे आमे किछि साधारण एरर्स देखिबा जहा हम सामना को आसी पारे प्रोग्राम को फेरी आसंतु धरंतु एठारे स्ट्रिंग रो बनान को आमे स्टिंग भाबे टाइप करिबा सेव रे क्लिक करंतु एग्जीक्यूट करिबा टर्मिनल को फेरी आसंतु पूर्व भली कंपाइल करंतु एक फेटल एरर देखा देबो sting.h नो सच फाइल और डायरेक्टरी कंपाइलेशन टर्मिनेटेड प्रोग्राम को फेरी आसंतु एहार कारण हेउची कंपाइलर sting.h नामरे हेडर फाइल खोजी पारु नाही तेणु एहा एरर देउछि एरर फिक्स करिबा एठारे r टाइप करंतु एबे सेव रे क्लिक करंतु पुणी एग्जीक्यूट करिबा आम टर्मिनल को फेरी आसंतु पूर्व भली कंपाइल एवं एग्जीक्यूट करंतु हां एहा काम करूछि एबे अन्य एक साधारण एरर देखिबा आम प्रोग्राम को फेरी आसंतु धरा जाऊ एठारे मु केयर स्थान रे इंट टाइप करिबि सेव रे क्लिक करंतु कोन घटुछि देखिबा टर्मिनल को फेरी आसंतु प्रॉम्प्ट क्लियर करिबा पूर्व भली कंपाइल करंतु एक एरर देखा देबो वाइड कैरेक्टर अरे इनिशियलाइज्ड फ्रॉम नॉन वाइड स्ट्रिंग फॉर्मेट %s expects argument of type char but argument 2 has type int आम प्रोग्राम को फेरी आसंतु एहार कारण हेउछि आमे स्ट्रिंग पई फॉर्मेट स्पेसिफायर भाबे %s व्यवहार करिछे ओ आमे एक इंटिजर डाटा टाइप सहाय्य रे एहा को इनिशियलाइज करूछे एरर फिक्स करिबा एठारे केयर टाइप करंतु सेव रे क्लिक करंतु एग्जीक्यूट करिबा टर्मिनल को फेरी आसंतु पूर्व भली कंपाइल ओ एग्जीक्यूट करंतु हां एहा काम करूछि एबे एही प्रोग्राम को C++ रे केमिति एग्जीक्यूट करा जाय देखिबा आम प्रोग्राम को फेरी आसंतु आम string.c फाइल खोलिबा एठारे आमे कोड एडिट करिबा प्रथमे कीबोर्ड रे एककालीन Shift Ctrl एवं S की प्रेस करंतु एबे .cpp एक्सटेंशन सहित फाइल को सेव करंतु ओ सेव रे क्लिक करंतु एबे आमे हेडर फाइल को आईओस्ट्रीम भाबे चेंज करिबा यूजिंग स्टेटमेंट मिसांतु सेव रे क्लिक करंतु वर्तमान आमे एही घोषणा को डिलीट करी एक स्ट्रिंग वेरिएबल घोषणा करिबा स्ट्रिंग स्पेस strname ओ एक सेमिकोलन टाइप करंतु सेव रे क्लिक करंतु प्रिंटफ स्टेटमेंट को काउट स्टेटमेंट सह रिप्लेस करंतु एठारु क्लोजिंग ब्रैकेट डिलीट करंतु स्कैनफ स्टेटमेंट डिलीट करंतु ओ गेट लाइन ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट टाइप करी ब्रैकेट भितरे cin strname टाइप करंतु शेषरे सेमिकोलन टाइप करंतु एबे पुणी थरे प्रिंटफ स्टेटमेंट को काउट स्टेटमेंट सह रिप्लेस करंतु फॉर्मेट स्पेसिफायर ओ \n डिलीट करंतु एबे कॉमा डिलीट करंतु दुईटी ओपनिंग एंगल ब्रैकेट टाइप करंतु एठारु ब्रैकेट डिलीट करंतु दुईटी ओपनिंग एंगल ब्रैकेट टाइप करंतु ओ डबल कोट्स भितरे \n टाइप करंतु ओ सेव रे क्लिक करंतु एठारे आमे एक स्ट्रिंग वेरिएबल strname घोषित करिछे जेहेतु आमे C++ रे फॉर्मेट स्पेसिफायर व्यवहार करूने कंपाइलर strname एक स्ट्रिंग वेरिएबल बोली जानिबा उचित एठारे आमे इनपुट क्रमरु अक्षर बाहर करिबा पई गेटलाइन व्यवहार कलु एहा सेगुडी को एक स्ट्रिंग भाबे स्टोर करे एबे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करिबा टर्मिनल को फेरी आसंतु मु प्रॉम्प्ट क्लियर कर देउछि कंपाइल करिबा पई टाइप करंतु g स्पेस string.cpp स्पेस -o स्पेस str3 ओ एंटर दबंतु एग्जीक्यूट करिबा पई .str3 टाइप करंतु एंटर दबंतु एहा एंटर द स्ट्रिंग भाबे प्रदर्शित हेबो मु टॉक टू अ टीचर एंटर करिबि
ଏବେ ଏଣ୍ଟର ଦାବନ୍ତୁ। आउटपुट एहीपरि डिस्प्ले हेबो। द स्ट्रिंग इज टॉक टू अ टीचर। देखंतु आउटपुट आम सी कोड परि समान अटे। एबे स्लाइड्स को फेरी आसंतु। संक्षिप्त रे एही ट्यूटोरियल में सिखिले स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग रो डिक्लेरेशन जेपरि चार strname 30, स्ट्रिंग रो इनिशियलाइजेशन जेपरि चार strname 30 इज इक्वल टू टॉक टू अ टीचर। एक असाइनमेंट भाबे द्वितीय सिंटैक्स व्यवहार करी एक स्ट्रिंग प्रिंट करिवा पई गोटिए प्रोग्राम लिखंतु। निम्न लिंक रे उपलब्ध वीडियो को देखंतु। एहा स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करे। जदि आपणकर भल बैंडविड्थ नाही एहाको डाउनलोड करी देखि पारिबे। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स व्यवहार करी कर्मशाला माना चलांती। ऑनलाइन टेस्ट पास करूथुवा व्यक्तिଙ୍କୁ प्रमाणपत्र दियंती। अधिक विवरणी ପାଇଁ दयाकरी contact@spoken-tutorial.org को लिखंतु। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू ए टीचर प्रोजेक्ट रो एक अंश। एहा भारत सरकारक MHRD रो ICT माध्यमरे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित। एही मिशन उपरे अधिक विवरणी निम्न लिंक रे उपलब्ध। IIT बॉम्बे तरफरु मु प्रदीप चंद्र महापात्र आपनक ठारू विदाय नेउछि। आम सहित जडित होइथिबारु धन्यवाद।